Ay karela yung grit karela itang grit maren. Oh. Uman de kilabi. Oh. Mimekyu na yay kay Paulo. Oh? Numanay makay. Anak. Oh. Ay! Anang mamo. Ngana. Wa tapos? makanyan eh wari makanyan deta kain ng titam Bikmar. Ah. Why ori kaila ingasawa na kaya yun eh. Oh, po kenyang kay Kaya no, Texas yata o kaya ali Mexican. po kayang kay. Kenyang kay Great Britain. Kaluguran eh. Biro mo Ingrid Carrela umalis tulip eh. Kami nung na kay Paulo o tutoy na yung gang dyan sabihan mo ko niya tutoy. Ingay? Ha? Hey! Anong ako ka rin mamulang ko ka rin yung ati ko ka rin mamulang ko ka rin. Wala eh na talagang ko na kayo. Tambundes, sanay sa Tambundes oh. Bundesgart, oo, tang Bundesgarten ya. Minta na ka rin tayo tang kaya, tang mandilo lang ubad-ubad din tao. Ah, opo. Yeah. Wow, minta ko ka rin. Uy, nuko, Diyos ko. Nan pungigit ko rin. Keri kaya ka rin, ubad-ubad. Gagana-gana, ubad ko naman, ubad. Di keri kaya, deng kaya bemi ka rin, deng kalaguran rin kaya. Oh. Bawal mo yung magretrato, ubad-ubad. Oh, ta. Hindi lo kami, ubad-ubad. Akakit mo lang talagang kanyang-kanyan lang. Ubad lang na lang kaya, lang mag... Oh, lahat talaga kay kasi. Ubad-ubad talaga. Kitang bundes part naman ka rin. O, tagalan pat. Alaman pati Kaya ka rin, pipag-grillan po ka rin. O, pagrilan. Pero walang pati ka rin. Pero ako makpati ko rin. Tagalan, no? O, kita pa na mo. Ako tang mukhang... Habat kayo kanya kay Germany.